ako eh. Nakakapigil pa kita eh. Tinutulong mo pa yan eh. Parang wala ka nang awa. Happy birthday! Ano, baba? Malamang, ano pa ba yun? Ako nakapicturean mo. Baby yan eh. Ano yan eh? Ano? Dan 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 dan. Tinatay kayo? Ay, hindi, takbo. Ngayon ano kayo tinatay? Ito, 30 oh. Owner na kayo baka mabilis. Owner pa. Ah, tumingin ka rito. Hiya pa to. Ito, ina ng badyaw. Huli ka! Picture daw dito. Picture daw picture. Eh, pala po. Eh, malamday. Bog, wala na nakita sa bahay. Ito pong yungid.